अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने आई हूँ वो मौजू ही कुछ ऐसा है कि मुझे इस बात का रुख करना पड़ा। नाज़रीन, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सारे फूल पौधे मौजूद हैं और ये फूल आप देख रहे हैं इंतहाई नाजुक से फूल है। ज़रा सी तेज़ हवा चलती है, इसकी पत्तियाँ बिखर जाती हैं और फूलों से याद आया कि बेटियाँ जो हैं वो भी हर घर में इन फूलों की ही मानद होती हैं। और जब वो बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, शादी की उम्र में आती हैं, तो उनके माँ बाप को जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और फिक्र होती है वो उन बच्चों की शादी और उनके जहेज़ की होती है, क्योंकि इस वक्त जहेज़ एक नासूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जिसके बरक्स अगर वो माँ बाप जहेज़ का अरेंज कर भी लेते हैं और उस बच्चे की शादी भी करते हैं तो उन माँ बाप का हाल इस तरह की मानिंद हो जाता है। आइए नाज़रीन, आपको ऐसी शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने आज से 25 साल पहले अपने उस्ताद मोहतरम के साथ मिल के इस मसले का हल ढूंढ निकाला था। 1972 से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल आलम वेलफेयर के चेयरमैन महमूद आलम। अस्सलाम वालेकुम आलम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे कि हम जहेज़ एक नासूर की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और हमने सुना है कि आज से 25 साल पहले आपने इसका कोई लाहे अमल कोई हल निकाला था, तो उसकी ज़रा स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या इसका हल बताइए सर। बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज से 25 साल पहले उस्ताद मोहतरम ईदी साहब के साथ मिलकर मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने एक अर्ज़ किया था कि अभी फैमिली गैदरिंग की जाए और हमने उस वक्त किया। और वो चूँकि ज़माना सस्ता ज़माना था, आबादी भी कम थी, लोगों में खुलूस मोहब्बत पाई जाती थी और दूसरे जहेज़ पे इतना ज़ोर नहीं था जितना आज हमारे इस दौर में है। बहरहाल हमने आज 25 साल के बाद दोबारा सोचा कि क्यों ना उसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम ईदी साहब के जो ख्वाहिश थी और उसको पे अमल करते हुए दोबारा ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। और अब हम इंशाअल्लाह 5 मार्च को इंशाअल्लाह गुलशन इकबाल में नवेद गार्डन में इंशाअल्लाह ये फैमिली गैदरिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा कि इस मसले का हल क्या है। जहेज़ में नासूर बनता जा रहा है, मैं इस सिलसिले में कुछ अपनी तजावीज़ चाहूँगा कि आपके सामने रखी जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तजावीज़ से आप लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसके बाद देखें जब प्रोग्राम होगा तो बकिया बातें इंशाअल्लाह जब हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने जैसा भी बताया कि ईदी साहब के साथ में आपने 25 साल पहले ये प्रोग्राम रखा था, तो उस वक्त जो ईदी साहब थे और आप, तो क्या आप दोनों की सोच एक ही थी या ये तजावीज़ आपने उनको पेश की थी या उन्होंने आपसे कुछ कहा? बड़ी अच्छी बात की आपने। बात यह है कि उस ज़माने में जब हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और उस्ताद मोहतरम के साथ मिलकर जब मैंने ये अर्ज़ किया तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि भाई ये प्रोग्राम मस्जिदों में होने चाहिए। मैं अपने उस्ताद मोहतरम से डरते मैंने अर्ज़ किया कि ईदी साहब, उस्ताद मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि ये चूँकि फैमिली का मसला है और शादी ब्याह का जो ताल्लुक़ है वो औरतों से है, तो लिहाजा इसे फैमिली गैदरिंग की शक्ल दी जाए। और मेरे ये जुमले सुनने के बाद उस्ताद मोहतरम ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा ये ठीक है और बिल्कुल ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सरपरस्ती करने को तैयार हूँ। सर बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो 25 साल पहले आपने ये प्रोग्राम करके दिया था और अब 25 साल होने के बाद, तो ऐसे क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या मामला हैं जो कि आपको 25 साल बाद ज़रूरत पेश आई दोबारा से इस प्रोग्राम को करने की? सवाल माशाल्लाह आप खूब कर रही हैं मुझसे। बात यह है कि आज से 25 साल पहले इस मुल्क की आबादी 16-17 करोड़ की थी, 15 करोड़ की थी। आज इस मुल्क की आबादी 23-24 करोड़ है। उस वक्त एक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ लड़कियां शादी की उम्र से तजावीज़ कर गईं और उनके बाल सफ़ेद हो गए और उस वक्त 80 लाख लड़कियां शादी की उम्र में थी। और अब का ये हाल है क्योंकि 7-8 करोड़ आबादी बढ़ चुकी है पाकिस्तान की
اور دوسرے یہ کہ مسائل کا انبار لگ چکا ہے. اس زمانے میں اتنی مہنگائی نہیں تھی, اتنی خود گردی نہیں تھی, نفسا نفسی کا عالم نہیں تھا. آج ہر شخص اپنے تبدو میں لگا رہتا ہے. بہرحال اب ضرورت اس لیے پیش آئی کہ زمانے میں جہاں آپ نے ابھی پہلے سوال میں مجھ سے عرض کیا کہ جی جہیز ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بنتا جا رہا, تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ سوچا کہ اس پروگرام کو دوبارہ تشکیل دیا جائے اور اپنے استاد محترم کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو پرابلمز ہیں, شاید کینسر کا علاج تو ہمارے ملک میں ممکن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, میری بات کا حوصلہ افزائی کی, بہت بالکل شکریہ. ایسے ہی ہے. کینسر کا علاج تو شاید ہمارے معاشرے میں ممکن ہے, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, آپ اس والد سے پوچھیں یا اس والدین سے پوچھیں جن کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں, ان والدین کو جو ہے وہ راتوں کو نیند نہیں آتی, کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جا کے بازار سے پرچیز کر لیا جائے, لے لیا جائے. تو میں 5 مارچ والے دن انشاءاللہ ایک ایسا سولوشن, ایک ایسا پروگرام, ایک ایسی تجویز رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ میری اس تجویز سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور کوشش کروں گا کہ اس میں آپ سب آئیں, اور میں مزید لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس میں آئیں اور اپنی رائے ہمیں دیں. جی اچھا سر, یہ بتائیے گا جیسے آپ 5 مارچ کو پروگرام کرنے جا رہے ہیں, تو اس پروگرام میں آنے کے لیے کیا کوئی دعوت نامہ ہے یا اوپن ہے کہ کس طرح سے فیملی جائیں گی؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں کراچی ایک 3 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے. ہم اس پروگرام کو علاقہ وائز کرنا چاہ رہے ہیں. فی الحال ہم گلشن اقبال میں کر رہے ہیں اس پروگرام کو, اس کے بعد ہم کورنگی میں بھی کریں گے, اورنگی ٹاؤن میں بھی کریں گے, اور اس کا سلسلہ یہ ہوگا گلشن جوہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئے یا دوسرے علاقے سے بھی آئیں, کوئی پابندی نہیں ہے, منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کو ایک دعوت نامے کی شکل پہ, اور کوشش کر رہا ہوں میں کہ گورنر صاحب سے ٹائم مل جائے, اور انشاءاللہ عالم دین بھی میں 2-3 عالم دین میرے ذہن میں ہے, میں ان سے رابطے میں ہوں. کوکب نورانی صاحب ہیں, جمیل راٹھور صاحب ہیں, مولانا اکمل صاحب ہیں, مفتی اکمل صاحب ہیں. کہ ان عالم دین میں سے کسی ایک عالم دین کو میں لاؤں گا تاکہ وہ قرآنی آیت کے حوالے سے ہمیں تفصیل بتائیں گے. صرف 100 فیملی ممبر کو مدعو کیا جائے گا, اور اس کے بعد ہم کلوز کر دیں گے. سیکنڈ پروگرام پھر دوسرے کسی علاقے میں کرنے کی کوشش کریں گے. فارم وغیرہ ہے, آفس تشریف لائیں اور آگے ڈیٹیل آ کے وہاں سے حاصل کریں اور اسے فل کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ عالم صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہاں پہ جو ہے مغرب کی اذان ہو چکی ہے, مغرب کا وقت ہو رہا ہے, آپ نے بھی نماز کو جانا ہوگا, تو آپ کو بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت, اور اگر کوئی بھی یہاں پہ رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 5 مارچ گلشن اقبال. اللہ حافظ.